repentance, paghinulsol o pagbasol. What is repentance? Gospel repentance is turning away from a life of sin unto a life of righteousness with God. So sa ato pa nga pinulungan, pag-abandone, pag-change in direction sa atong kinabuhi, gikan sa kinabuhi nato nga pagka makasasala, padulong sa kinabuhi nga pagkamatarong nga buot sa Dios kanato. According to Luke chapter 13 verse 3, unless you repent, you shall all likewise perish. Repentance is also a condition nga para nga madawat nato ang gasa sa Dios nga kaluwasan. We all need to repent. Ug dawato nato mismo higala si Jesus nga ato ang bugtong Dios ug mangluluwas.